Ovo je početak postavljanja perma modela i u današnjoj epizodi pojasnit ću vam kako da kombinujete voće i povrće, odnosno kako da napravite sestrinstvo voća i povrća koristeći Deraldove krugove. Danas postavljam perma model gde ću posaditi ribizle i ovo je samo početak postavljanja. Iznad kabastog materijala je posložen sloj polurazgrađenog komposta. Nakon toga idemo dalje sa postavljanjem krugova. Pre nego što vam praktično pokažem kako se radi setva sadnja i kako ću orezati ovu ribizlu, ja ću vam grafički prikazati smenu kultura tokom 3 sezone u odnosu na ovu sadnicu, ovu voćku i Deraldove krugove. U današnjoj epizodi ću vam pokazati kako možete da iskoristite prostor u vašim voćnjacima. Dakle, ako imate jedan prostor na kome možete da posadite voće, kao što ja danas želim da posadim ribizle, kako možete taj prostor dodatno da iskoristite za proizvodnju vlastite hrane u prvoj, drugoj i trećoj sezoni. Ja sam odlučila danas da postavim Deraldove krugove oko ribizla i vi ćete sada vidjeti kako ti krugovi izgledaju u prvoj, drugoj i trećoj sezoni. Ovo je plan sadnje za prvu sezonu i svaka biljka je tu u nekoj svojoj ulozi. Jako je bitno da oko voćaka postavljate azotofiksatore, kao što je u ovom slučaju posejan, odnosno planiran setva graška. Grašak nije samo ovde u ulozi naših hranitelja, već i hranitelja te biljke, jer u prvoj sezoni biljkama je potreban, odnosno voćkama je potreban azot da bi rasle. Ove ostale kulture su kulture koje pripadaju drugoj kategoriji plodoreda i ovdje imamo neven koji je u ulozi zaštitnice. Orijentacija je istok-zapad, vrlo bitno ukoliko želimo da postavljamo neke glavne kulture, što će se desiti u narednoj sezoni. U narednoj sezoni smena u Deraldovim krugovima izgleda upravo ovako. Dakle, ovdje se sada već uvode glavne kulture, kao što je tikvica i niska boranija, i zbog toga je ta orijentacija istok-zapad ovdje vrlo bitna, jer se glavne kulture moraju nalaziti na toj putanji istok-zapad. Ovdje imamo dragoljub koji je u ulozi i repelenta i također, osim što je atraktanta, osim što privlači na sebe lisnu vaš, on odbija voluharice, a već se sada širi krug oko ribizle. Ribizla je sad već veći grb, a oko nje se nalazi beli luk koji, osim što je hrana, ima i lekovito dejstvo na tlo i na samu biljku. I imamo još jednu drugu kategoriju plodoreda kao što je cvetlo. Ovdje sada imamo manji broj krugova. U prvoj sezoni smo imali 4 krugova, sada se taj broj smanjuje zbog toga što krošnja raste. U trećoj sezoni imamo narednu smenu, dakle oko same ribizle koja je sad već veći grb, imamo salatu kao drugu kategoriju plodoreda i ponovo nam se vraća treća kategorija plodoreda, odnosno pasulj, koji je ovdje u ulozi azotofiksatora i naravno nama hrana. Slezovke su ovdje postavljene kao atraktanti, jer slezovke na sebe privlače stenice, grinje, lisnu vaš. Dakle, ovo je naš plan za danas. Danas postavljamo ovu sliku. Ono što prvo praktično radimo kod postavljanja Deraldovih krugova i sadnje voća jeste da dobro utisnemo saksiju sa sadnicom. Dakle, dobro pritisnite ovaj perma model kako bi vam ostao jasan krug. Ovaj krug je upravo mesto gde ćemo baciti sadnicu, ali i centar postavljanja krugova oko ove sadnice. Dakle, da biste napravili Deraldove krugove, potrebno je da imate svoj centar. Sada kada smo napravili otisak u obliku kruga, potrebno je da se iskopa rupa. Dakle, to je sam početak postavljanja Deraldovih krugova oko voćaka. Iskopate rupu do one dubine u kojoj će stati voćka iz saksije. Sada kada smo iskopali rupu u kojoj može stati sadržaj saksije, odnosno koren biljke, potrebno je da oko te rupe postavimo krugove
Te krugove ćemo ispuniti koprivom i nanom i ovo je sam početak postavljanja permamodela. Iznad toga ćemo onda ići sa senom. Ja sam oko rupe za voćku napravila kanale. U te kanale ću sad ubacivati resurse. O resursima ću pričati tokom dalje epizode. Ali ono što moram da vam kažem jeste prečnik Geraldovog kruga. On iznosi maksimalno 1,5 m jer tolika je udaljenost između sadnica. Ovo je divlja nana i u pitanju je prvi resurs po koji sam došla. Ova divlja nana će biti postavljena u onom širem krugu zbog toga što, osim što ima puno kalijuma i tokom razgradnje ona će postati izvor kalijuma za moju biljku, ona odbija miševe za ovaj početak vegetacije. Dakle, ono što ne želim jeste da moju ribizlu, dok je ovako mala, napadnu miševi, nana će ih malo zbuniti, bit će prva odbrana prema korenu, a pritom i fantastično hranivo ovoj biljci na proleće. Drugi resurs danas je fantastična mrtva kopriva. U pitanju je biljka koja je izvor azota u ovoj priči. Pritom i jestiva biljka, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Ovu biljku ću staviti na prvom krugu, odnosno kanalu oko same voćke, zbog toga što je svakoj voćki potrebno puno azota na početku vegetacije, zbog toga će takođe u tom prvom krugu biti posejan i grašak. Dakle, mrtva kopriva kao drugi resurs. Sada kada smo postavili resurse unutar kanala, potrebno je te kanale da obeležimo. Za tu svrhu ja koristim štapiće od čičake i potrebno obeležiti kanale kako setvu i sadnju ne bismo radili direktno iznad kanala sa resursima, jer te kanale trenutno nećemo zatvarati i njih ćemo samo da pokrijemo slojem sena. Evo upravo ovako. Ja ću dakle da obeležim kanal u kome se nalazi nana i obeležit ću kanal u kome se nalazi mrtva kopriva i iznad toga ću sada staviti sloj sena i ovaj permamodel Geraldov krug je spreman za sadnju. Sada sam pokrila svoje krugove, odnosno kanale, i upravo prvi krug je spreman za sadnju. Ono što prvo radimo jeste sadnja voćke. Za nju je ostavljena upravo na ovom mestu rupa i prvo ćemo nju pripremiti za sadnju, a nakon toga sadimo povrće. Prvo što ću da uradim kod sadnje ribizla jeste da ću je orezati. U pitanju su bele ribizle koje ne rastu bujno. Naravno, ribizle su grmovi, jedino ako imate za podlogu zlatno ribizlo, tada možete da formirate krošnju, odnosno drvo. Ali u ovom slučaju ja ću skratiti sve što je ovde višak. Kao što vidite, imamo ovde suve grančice. Onda skinuću ovo što se nalazi u samoj podlozi, ukoliko mi mačke dozvole, naravno. Skinuću ovu grančicu i ostavit ću samo ove dve srednje grane koje će biti nosioci dalje stabla. Moja ribizla je orezana, skinula sam sve viškove, ostavila sam samo dve grane. Jako je važno da sve ove rezove premažete voćarskim balzamom, zbog toga što imamo minuse mrazevi, na taj način ćete zaštititi biljku od eventualnih infekcija. Sada ću još da pregledam njen koren i ona je spremna za presadnju. Ono što je naredni korak kod pripreme voćke jeste skraćivanje korenova. 10 cm svakog ovog korenčića ću skratiti, zato što će to pospešiti upravo umnožavanje mikrokorenova iz kojih se ova biljka hrani. Dakle, sledeći korak jeste upravo skraćivanje korenova. Moja sadnica je spremna, samo ću je dakle ubaciti u ovu pripremljenu rupu. Ja sadim jednom rukom, pa ću dovršiti kasnije, samo snimam da biste vidjeli kako se sadi. Dovoljno je samo da vratite zemlju koja će biti u kontaktu sa njenim žilama, znači zemlju koju smo već skinuli iz ove rupe, jer je napravljena rupa koja u potpunosti odgovara dimenzijama
ove voćke. Ja ću sada da dovršim sadnju i da nju zalijem i sada kada imamo svoj centar Deraldovog kruga, sada možemo da radimo dalje setvu i presadnju povrća. Prvo povrće koje ću ubaciti u ove Deraldove krugove oko samih sadnica voća jeste grašak. Razlog tome jeste što je grašak azotofiksator i on hrani ovu biljku, ali također će dati plodove i za mene. Ovo je mali trik, grašak ubacujem u ovojnicama. Postoji epizoda u kojoj objašnjavam kako se čuva seme graška. Ove ovojnice su bile 24 časa u zamrzivaču, nakon toga sam ih sušila, tako da su sada suve i spremne za setvu. Ove ovojnice će produžiti vreme klijanja graška, odnosno grašak će se nakon i pada temperature i nakon potencijalnog snijega probuditi upravo onda kada prođu hladni talasi, upravo na vreme. Potrebno je da ove mahune sa graškom samo poređate oko same sadnice. Napravite krug, evo kao što ja radim. Utisnete malo u permamodel, napravite krug okolo. Ja ću to dovršiti, malo je nezgodno da sejem i snimam. Dakle, napravite krug oko same sadnice i samo pokrijete ovim materijalom koji čini sam permamodel. Dakle, ovdje ima i komposta, i zemlje, i sena. I vaš prvi krug je završen. Sada ću ja dovršiti setvu i idemo dalje. Sada ću da nastavim sadnju u svom krugu u skladu sa planom koji ste vidjeli. Dakle, prvo u krugu idu salate, nakon toga ide spanać, lukovi. Lukovi su dobro naklijani, u pitanju su sadnice i 2 sadnice nevena za ovu sezonu. S obzirom da postoji čitava playlista na YouTube kanalu koja se bavi sadnjom i setvom u permamodelima, ja ću sada da to posadim. Na kraju ću vam snimati kako izgleda postavljen krug, odnosno postavljeni krugovi oko same sadnice voća, a vi ćete prelistati playlistu i vidjet ćete na koji način je potrebno da odradite sadnju. Dakle, naredni krug iza graška idu salate. Vodite računa dok sadite, da sadite između ova dva štapa, odnosno ove 2 oznake, zbog toga što su ove oznake kanali i nad kanalima se ne ubacuju sadnice. Dakle, sada ćemo upravo na ovo mesto da ubacimo salate, a vrlo blizu ovdje ubacit ćemo spanać. U pitanju su kulture brze vegetacije i one se sade gusto. Nakon toga iza ovog štapa ide luk. I na taj način mi smo završili svoj krug. Upravo sam završila setvu i sadnju u svom Delardovom krugu. U pitanju su prvi krugovi, zato što ovdje planiram još 2 sadnice ribizle. Dakle, na prvom modelu će ih biti ukupno 3. Kao što vidite, neven je već presađen jer on ulazi u model za prvu sezonu. Ovdje imamo ubačene sadnice luka koji je naklijavan za ovu priliku. Zatim imamo sadnice spanaća koji se nalaze u 3. krugu, zatim sadnice salate i sjeme graška koje se nalazi oko same sadnice voća. Sada ću ovaj krug dobro da zalijem i sve ove sadnice će se primiti. Čekamo kako će to izgledati kad poraste. Delardovi krugovi oko sadnica voća su u službi proizvodnje hrane, odnosno proizvodnja vlastite hrane jeste radikalni čin otpora koji hoće i može da promijeni efekat velikih korporacija na vaš život. I ovaj prostor oko sadnica u naredne 3 sezone možete funkcionalno da upotrebite, naravno u skladu sa plodoredom i u skladu sa potrebama biljaka za proizvodnju hrane.
Ja sam to upravo uradila. Pokušajte.